today, sila, may zombie. Country balls pala. Ito ako, nagpalit lang ako ng short. Kulay black. Tago na! Tago, bilis! Ako hindi. Primo, tago. Dito na lang. Gusto ni Primo dito. Safe daw dito eh. Umaatake at sakto! No. Guys. I need to save. Diyan lang kayo. Uy, save natin yung mga babies. Lagay dito. Puputek daw ni Blue. Hindi. Mas. Sasapakin. Gamit eh. Umiiyak na daw. No. Ako na. Gusto daw ni Primo ako. Gusto lang daw nila yung french fries. Nagugutom na eh. Maglaban-laban tayo. Pinoprotect lang nila. Yep! Ito dapat yung nagpo-protect kasi babae ito, di ba? Patay na daw yung lahat ng zombies. Kailangan daw magpahila. Lumilipad yan. Hindi makita yung babies. Target. Sira na doon. Hindi, ito daw. Ito target daw niya, ikaw. Di mo daw alam. Target last. Ay, di. Ako daw yung tatabaan. Kasi predator kita. Hindi. Hindi. Ito na daw. Wait lang. Dito. No! Hindi live na daw natin. Live. Ito yung pang live ng babae. Hello, Nay. Nakakapag. Anak. Nay. Happy birthday, Nay. Hindi ka na. Ito na lang hinintay namin dito. Di tayo! Kaya lumipad! Hindi, lumipad ka. May wings ka. Sige na. Ako. Guys, Nay. they is so out. Mahal na mahal So- ko kayo, Nay. Hilig na daw. Nag-heal daw yung mga zombies. Only so. Eh di naman daw sundalo na countries. Ate, post mo di na yan. Laban. Mga army daw at sundot daw si South Korea. Raya! Time's up! Sorry guys. Nabato ko lang guys, sorry. Hoy, di na malaban! Untog? Reply it. Ay, parang nag-stick na ba si? Reply it. Kagat daw to. Ano? Meron siyang red. At ties up. Meron siyang red. Bye. Bye guys. See you at part 2. See you at part